it not so long, but short. Yeah, absolutely. Yes. Yeah, makes sense. Thank you. Okay, so I'm hooking up with Facebook Live. Let me just make sure we're live. And once we are, we'll start talking. Okay, so I think we are probably live. I got to get back so I can actually see you. Yes. Okay. Buenos dias a todo. Good morning, everyone. We're back for another episode. Today's episode of our show, I'm very honored to have a special guest. And I'm going to let Laura read the bio about our special guest, Mr. Trevor Woolard, who has founded an amazing, how do I say, Trevor, amazing entity called Parkinson's Art. And the work you're doing, my friend, I just can't believe what I see. I mean, I can, but I can't. It's just beautiful. So I want to thank you, my friend, for taking the time to be with us. I know you're on a schedule, so let's get right to it. And Laura, if you don't mind, could you read his bio? And then we'll start talking. Buenos días a todos. Buenos días a todas las personas que se nos unen por Zoom, por Face Live. Pues tenemos aquí, estamos aquí Carl y yo presentando a un invitado súper especial que me siento tan contenta de tenerlo con nosotros, como es Trevor Woolard. Trevor es amigo, amigo mío, fundador de Parkinson's Art desde el 2020. Él dice que es relativamente nuevo en este mundo del arte. Sus estudios son en ciencias de la computación y administración de negocios. Ha pasado principalmente su vida laboral en cuanto a tecnología de la información. Y bueno, pues él creó Parkinson's Art. Parkinson's Art es una galería en Londres, que es una plataforma para personas que tienen y viven con Parkinson. Es un punto de exhibición para su trabajo y donde puedan expresarse a sí mismos. Dice que él disfruta pintar, trabajar con pintura, trabajar con acrílicos muy vibrantes, muy vivos y la pintura en spray. La verdad que me siento muy contenta de tenerte, Trevor. I'm so happy we have you here. Estoy segura que para muchas personas que nos están viendo tienen muchas preguntas. Parkinson's Art ha crecido mucho y bueno, vamos a empezar directamente porque sabemos que tienes un horario un poquito apretado. Bienvenido. Welcome, Trevor. Thank you. And first of all, many thanks to Carl and yourself for inviting me on the show. Much appreciated. Oh, it's our pleasure. Totally. And so I just have a couple questions to start off. So Trevor, you live with Parkinson's, is that correct? Yeah, so I was diagnosed 10 years ago at the age of 38. So I have young onset of Parkinson's. And for the first 5 years, the symptoms didn't really show themselves. It was a very slight hand tremor. And but the last 5 years in particular, the tremors have kind of progressed. And also the secondary symptoms like the voice and the kind of cognitive thinking. But it was at that stage, that's when I really started to get more moved away from being sort of my technical roles at work into being more creative. I noticed that change in myself. Okay, great. I'll let Laura translate that real quick for everybody. Sí, bueno, pregunta Carl, vamos a hacer esta dinámica, vamos a estar haciendo las preguntas en inglés y yo les voy a estar traduciendo. Conozco a Trevor ya de un tiempo, entonces estamos preguntándole que si él vive con la enfermedad de Parkinson y dice que sí. Tiene 10 años de ser diagnosticado, más o menos como a los 38 años de edad. Empezó con un temblor en su mano y bueno, ya después de ahí, pues fue avanzando. Tiene como todos síntomas diferentes en cada uno y pues los ha ido trabajando y ahora que se desempeña en este mundo del arte, yo creo que yo lo veo muy bien, me siento muy contenta. I feel very happy to have you here, as I said, and we'll keep on moving with the questions. Vamos a seguir con las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, si quieren ponerlo en Zoom o si quieren ponerlo en Face Live,
con todo gusto, Carl y yo vamos a estar al pendiente de las preguntas para irlas contestando. Excellent, excellent. So my next question is, and I've been through your website and looked at, it's a beautiful site. We know that exercise is good for us, and you said it, but there's so many other things that are good for us. And I'm curious to know, like being creative, music, dance, art, sculptures. This is a friend of mine with generalized dystonia, spun this for me in England. Wow. Ian Pryor. And how beautiful, because one of the things that, sorry, Laura, I'm going a little long, but I'm almost done. One of the things that I think is so fascinating is what happens in the brain when we're being creative, and how symptoms oftentimes diminish so much when you're doing something you like to do and being creative. How did you get into art, and how did Parkinson's art come to be? Let me translate the question. Ok, Carl está preguntando que, bueno, está afirmando que sabemos que el ejercicio definitivamente es bueno para las personas que vivimos con Parkinson, ¿no? Pero bueno, no solamente todo es el ejercicio, sino que también el arte como la meditación y otras tantas cosas que vamos complementando a una forma integral de tratar de sobrellevar este padecimiento. Pero ¿cómo es que el arte o la creatividad nos ayuda en nuestra mente? ¿Cómo es que el arte desarrollar el arte y la creatividad te ayuda en cuanto a nuestra mente, en cuanto a nuestro cerebro? So how did it come to be? How did Parkinson's art come into existence? Yeah, so it all started off a couple of years back when I went to New York and visited the Bushwick Collective. Oh, yeah. Which is an amazing place where you see lots of street art. And that for me was kind of inspired me to when I came back to the UK to start painting and spray painting. Beautiful. That's fantastic. Wow. Está preguntando aquí, Carl, que cómo empezó todo esto de Parkinson's Art, cómo empezó la galería, cómo empezó la idea. Y bueno, pues Trevor comenta que fue todo cuando una vez que visitó a Nueva York y fue a este lugar donde hay muchas, digamos, es una calle donde hay digamos, arte urbano, por decirlo de alguna manera en español. Y bueno, ya regresó con toda esta serie de ideas, toda esa serie de ideas creativas, y fue como empezó los trabajos de Parkinson's Art. And then when I came back to the UK, I started to do some painting and looked around online to see what other art groups or platforms I could share my work, and I didn't find any. Okay. Dice que ya llegó al Reino Unido porque él vive you live in London, right? Yes. Él vive en Londres, en el Reino Unido, y que bueno, pues que ya llegó, empezó a pintar, empezó a desarrollarse y buscó plataformas, buscó espacios donde poder compartir su arte, sus trabajos, y pues no encontró ninguno. And I looked around for other people with Parkinson's and see what any art platforms there wasn't any. So I set up Parkinson's Art, and as I progressed in terms of getting more creative and doing the paintings, as Carl mentioned earlier, I realized some of the benefits of art in terms of it allowed me to kind of escape and focus on doing the art and forget about my symptoms. Sí, bueno, pues está compartiendo lo que a lo mejor muchas de las personas que pintamos o que creamos o que hacemos alguna forma de expresión creativa, que al empezar a pintar él se dio cuenta de los múltiples beneficios que son no solamente físicos, como es la motricidad fina, sino que es un escape, un descanso para tu mente. Las personas que comparten esto del amor a la pintura y las que no, pues los invitamos a que lo experimenten. Es un descanso para tu mente tan especial, un escape para olvidarte de los síntomas que tiene el Parkinson. I realized once I'd completed some artwork that I felt that the kind of reward system in my brain kicked in, and I felt good satisfaction, and therefore wanted to show my work and show my artwork. Y bueno, ya después de que empiezas a pintar, te sientes en la necesidad de compartirlo y motivar tal vez a otras personas, ¿no? Entonces es lo que está comentando Trevor.
And mood is very important because, as I'm sure you're aware, about 30-40% of people with Parkinson's at some stage have witnessed or experienced depression or suicidal thoughts. And so the raising of the mood is very important, and that's what art does help. Sí. Sí, bueno, para las personas que, bueno, no me conocen, no me presenté, yo también tengo Parkinson, yo también vivo con Parkinson, yo también pinto, comparto esto con Trevor, y está platicando que muchas de las personas que vivimos con Parkinson atravesamos etapas o momentos de ansiedad y depresión, y que el hecho de pintar, el hecho de crear, simplemente te ayuda en cuanto a tu estado de ánimo, a mejorarlo, a sentirte mejor. Entonces, todo eso son uno de los tantos beneficios del arte, de pintar. And one of the symptoms of Parkinson's is losing the ability to kind of communicate clearly. And what I found with art is that it allows people to really express themselves. So in terms of the original question was that I wanted to set up the Parkinson's art platform to allow people to express themselves through art. Bueno, esto estoy totalmente de acuerdo. Muchas de las personas que tenemos Parkinson, a veces se nos dificulta expresarnos, se nos dificulta encontrar, o muchas veces lo que tenemos en la cabeza al salir por la boca no sale de la misma manera que queremos, o no encontramos las palabras, o simplemente vamos perdiendo la habilidad, o tenemos problemas con el lenguaje. Entonces, Parkinson's Art ofrece una plataforma de expresión creativa para las personas que tienen Parkinson, de expresar lo que sentimos y lo que vivimos a través del arte. And at first, I started off with the very visual arts, so painting and drawing. But what came out very quickly was that it was equally as popular for poetry, so expressing yourself through words. Sí, bueno, primero empezó con lo que es artes visuales y ver la manera de cómo expresarte a falta de palabras o conjuntamente con ellas. Trevor, do you know Russ Parker? I'm not sure. I might know the name, to be fair. I'm not sure. Off the top of my head. He's a friend of ours. He has done a lot of teaching with me. He's okay. Early 60s, maybe lives with Parkinson's, and we do a show at 10 a.m. on Mondays. He writes some beautiful poetry. Some of it's funny. Oh, wow. Beautiful. He started doing it, and he reads a poem at the end of every show. Really amazing. Oh, yeah. Yeah. Yeah, great. Russ is great. Yeah, so I'm curious. So my first exposure to, let's say, symptom reduction, or my first learning experience was what I showed you already. And then I started looking into it. This is years ago. And a mutual friend of Laura and me is Adriana Silva Mendoza. On a trip to Chetumal to teach, she made me this beautiful. Wow, it's amazing. Painted and things on it, and of course I have things in here. Also, last month, Laura and I were in Oaxaca, Mexico, and I'm waiting for my frame to arrive from Amazon, but this. Yeah, beautiful. I've seen that. Very good. Mandala. And I mean, first of all, my heart, I just appreciate these so much, but this is amazing. I think it's amazing. And I'm sorry, Laura, I'm kind of going long, but this is the question for both of you. When you're creating something, let's say art, drawing, sculpting, whatever. Laura, you've painted some beautiful things. Actually, 2 of yours are on the next book coming out for sure, early June. It's actually going to come out. But what do you feel during the process of your creativity? Do you feel any type of reduction in symptom? Do you feel happier? What's happening? Ok, bueno, Carl está comentando que en los viajes que ha tenido, personas que viven con Parkinson y que algunas de ellas los conocemos, como una persona en Inglaterra, otra persona de Adriana Silva Mendoza en Chetumal, le han obsequiado obras de arte que ellos mismos hacen con sus manos. Y nos está preguntando tanto a Trevor y a mí, que vivimos con Parkinson y que de alguna manera, bueno, él lo hace muy bien y yo apenas voy empezando.
¿qué es lo que pasa en nuestra mente? ¿Qué es lo que pasa con nosotros, con nuestros síntomas al expresarnos de una manera creativa? En mi caso, como es pintar. Y te voy a responder. Cuando yo pinto, simplemente vacío toda mi mente, mi enfoque. Si, por ejemplo, traigo un síntoma, si trajera rigidez, si trajera temblor, que realmente no se me presenta mucho, pero si trajera rigidez o trajera ansiedad o algún otro síntoma que me sintiera inquieta, porque muchas veces no sabes ni qué tienes, y empiezo a pintar, mi mente se va a otro enfoque, empieza a crear, a ver colores, y es un descanso para mi mente, es un descanso para mí, y me siento tan contenta y yo creo que genero dopamina porque todos mis niveles son tan, o sea, es tan bonito para mí el pintar, me da tanta satisfacción que simplemente se me olvida el Parkinson. Se me olvida que tengo Parkinson y empiezo a pintar y a pintar y a pintar. Y ahí me puedo pasar horas pintando. I don't know if you share this with me, Trevor. I don't know if you got what I said. That when I paint, I just focus on this and I just could have hours and hours painting and I just find so calm and rest into my mind. And I just feel so happy, and maybe just my dopamine levels just go up because I feel so happy about this, and I feel my symptoms just I don't even remember I have Parkinson's. I don't know what happens. What do you think about this? What happens to you when you paint? Yeah, I'm exactly the same. Cuando pintas. I'm exactly the same, and I hear the same story from a lot of people who contribute to Parkinson's art, is that it gives them that escapism, and they focus on what the work they're doing or the art they're doing and forget about the symptoms. And that's one of the, as we class the 7 benefits, well, that's one of the key benefits, is that kind of escapism. Sí. Bueno, también comparte Trevor, le estoy preguntando lo mismo que qué siente él cuando pinta, qué experimenta en cuanto a sus síntomas de Parkinson. Y dice que es algo generalizado que la mayoría de las personas que participan en la galería de Parkinson's Art expresan, ¿no? Y que es una de las 7 maravillas del arte, que es escaparte, poner tu enfoque, ahora sí que hyperfocus en algo más que es los síntomas del Parkinson. Entonces, por ejemplo, cuando tengo dolor, cuando tengo rigidez, cuando tengo temblor, cuando tengo ansiedad, depresión o cualquier otro síntoma que se te pudiera presentar, al pintar solamente vacío mi mente ahí en la pintura, en el canvas o en la poesía o en la pintura o en esa forma de expresión creativa que tengo. Y se me olvida que tengo Parkinson. La verdad. And one of the things I'd like to point out is that there are many benefits to art, and it's part of a holistic treatment. So in terms of exercise is very, very important, but also I think for the arts is equally, in some respects, important that we have that kind of full kind of holistic treatment or therapy. Sí, bueno, también menciona que el ejercicio es importante para personas que vivimos con Parkinson, pero también el arte, por ejemplo, se puede decir que fue una forma holística, de una forma, ahí por ahí publicó la página de Parkinson's Art, que me encantó, 7 Wonders of Art, 7 maravillas del arte, que viene cognición, que viene lo que es el acercamiento social, o sea, vienen 7 diferentes cosas, ahí lo van a ver en un círculo por ahí publicado en la página de Parkinson's Art y que hemos compartido también en otras páginas. 7 Wonders of Art. And I say that's important because there's a lot of people who are not very mobile, and that's why it's so important for them to have that outlet. And there's a lot of focus from the big charities on exercise, and so we're advocating for a greater push on the arts. Sí, así como es importante el ejercicio, porque también sabemos que hay compañeros con Parkinson que no pueden moverse bien, pero encuentran en el arte, encuentran en el pintar, en el expresarse de una manera creativa. No sé exactamente cómo definirlo, Trevor y Carl, pero yo creo que el hecho de que te expreses de otra manera creativa, tu mente, a lo mejor aquí me puedes ayudar, Carl, your mind, your brain just works another way. Y trabaja de otra forma tu cerebro que hace que puedas moverte, que hace que puedas olvidar tus síntomas, que el enfoque que le des o la tanta concentración y atención que olvidas tus síntomas
y sinceramente encuentro una calma y una paz y son muchos los beneficios. No solamente es el ejercicio, sino también el arte. I have a quick thing here. So, first of all, if anyone has questions, and we have some comments here that are very nice on Facebook, put them in the comments box on Facebook or ask in the chat box on Zoom. Trevor, exactly. Not everyone is highly mobile or mobile at all in some cases. And while I certainly advocate exercise, even if you're seated and you can't move well, there are things we can do physically, possibly things we can do, not always. The idea, right, is to try to establish or live a better, improved quality of life. And this whole thing, exercise, doing things you like to do, it fires up these dopamine circuits, so you have more activity in the dopamine arena. It's just I admire so much. I know I'm going long, Laura, but you got this. I wasn't. Your website, okay, and what you're doing has made me so much more aware of how important it is to be expressive, to be creative, and how beneficial that can be. You don't have to have Parkinson's also to feel that kind of a difference. We all need dopamine, right? We all want to feel better. This form of expression is beautiful, and I love what you're doing, man. I love it. Thank you. Okay. Sorry. Bueno, pues Carl está diciendo que no necesitas tener Parkinson para crear, no necesitas Parkinson para pintar, simplemente es algo grandioso y yo comparto esto con Carl, lo que está haciendo Parkinson's Art, lo que estás haciendo tú, Trevor, es sorprendente y es algo que está creciendo. Parkinson's Art is expanding. Parkinson's Art está creciendo a nivel global y a mí me da tanto gusto que personas de habla hispana, personas que hablan en español, digo, porque tú hablas inglés y llegas a personas que hablan inglés, y ahora cada vez más países en Latinoamérica, países de habla hispana están participando, personas cada vez más preguntan, ¿qué es Parkinson's Art y cómo participo? More people are just asking, what is Parkinson's Art and how can I participate? I mean, I'm so happy about that because Parkinson's Art is expanding globally. Yeah, so Parkinson's Art effectively is an artist collective. So it's a group of artists, all with Parkinson's. We have two platforms. One is the website where we want to use that platform to showcase people's art. And the second one we just launched is the Parkinson's Art Academy, where we want to develop and encourage more people to take up art. Bueno, pues aquí Trevor está platicándonos de que realmente Parkinson's Art es un punto de exhibición, es como si fuera un showcase de artistas de personas que viven con Parkinson. Y en la otra parte ya está empezada, ya inició lo que es la Academia de Arte de Parkinson's Art, lo que me parece una idea magnífica, que la comunidad de Parkinson pueda compartir no solamente las pinturas y sus obras que realizan, sino también sus conocimientos a través de la poesía, a través de pintura, de tutoriales, de clases en línea, que ahora es la Academia de Arte de Parkinson. And a lot of people who have never experienced or done any artwork don't always realize the benefits. So we really want to educate and promote the arts to reach out to people. And that's why the Academy is looking at trying to do very introductory lessons across all the arts and then help people develop their artistic journey. Sí, entonces, ¿cuál es el objetivo de tener la Academia de Arte en Parkinson's Art? Bueno, pues es motivar a personas que quieran pintar, que no tengan un tutorial, que no tengan a la mano ahorita, a lo mejor en las condiciones que tenemos actuales de la contingencia de la pandemia, pero aquí en línea puedes tú aprovechar los tutoriales. Por ejemplo, ahorita I'm gonna just tell them what to, we have 3, right? 3 courses online, 3 classes. Yes, and there'll be another 2 very shortly, so there'll be a lot more coming on stream very shortly. Okay. Great. Tenemos poesía, tenemos tutoriales de poesía y tenemos, tiene Parkinson's Art, ya le dije, tenemos porque lo siento mío también. Tenemos también clases de pintura, lo que es ahorita autorretratos,
tenemos clases de pintura online. Entonces aprovechemos estos tutoriales para empezar a formarnos, a educarnos. Digo, yo sé que las personas con Parkinson, como quiera, nos expresamos de forma creativa. Es algo muy bueno. La Academia de Parkinson SAR la pueden ver en la página web, el website de Parkinson SAR. Así viene Parkinson SAR. Pueden buscarla y ahí van a ver toda la información de lo que es la Academia de Arte. And when I look back at the last 6 months in particular, the amount of artwork we've received has been phenomenal, and the talent and the creativity in the community is unbelievable. Y bueno, está comentando que si se pone a evaluar hace lo que es 6 meses para atrás, la cantidad de obras y la cantidad de personas que ha aumentado su interés en Parkinson SAR, en compartir su arte, en exhibirla, ha crecido de una manera tan significativa. Como les digo, ahora está pensando en expandirse a nivel global, que eso va a irlo comentando más adelante. And people ask me about where do I get inspiration from, and when you look at the artwork that we receive, that's so inspiring to want us to kind of do more for people with Parkinson's and really show their artwork. Sí, definitivamente dice, ¿de dónde? Que las personas le preguntan, bueno, ¿de dónde obtienes tanta inspiración? Porque bueno, tengo que decirlo, Trevor, que eres un creador, tienes una creatividad y una imaginación grandísima. You have a lot of creativity, you have a lot of ideas. Y la gente le pregunta, ¿de dónde te inspiras? Pues está comentando que simplemente, y tan como yo le digo, maestros de vida, de otras personas que viven con Parkinson y de otras personas que nos muestran sus trabajos que simplemente son tan bellos, tan hermosos, tan hermoso que pintan. Y yo creo que de ahí es donde obtiene su inspiración, como dices. Una pregunta, our friend Roberto. Roberto asking, Escobedo. could you Roberto. comment on how art making helps to overcome the tendency to isolate that many people with Parkinson's have? Just a second. Yeah, to repeat the question, sorry. Roberto was asking, could you comment on how making art or creating art helps to overcome the tendency to isolate, which many people with Parkinson's seem, they have. Also. Yeah, absolutely, yeah. So one of the natural tendencies is to kind of withdraw when you've got Parkinson's from society. What we try to do with the arts is engage people to create art and share their artwork and try and be part of the community and bring them forward in terms of showcasing their work and trying to get that social interaction through. The Academy now runs classes which has kind of group meetings and trying to kind of bring people along to kind of maybe poetry reading, poetry out loud, for example. So we're trying to encourage people to join in the social interaction parts of when creating their artwork. Bueno, voy a traducir esta parte porque se me hizo un poco larguita. Carl comenta una pregunta que nos hizo nuestro amigo Roberto Escobedo. Roberto, te mando un abrazo. Gracias por estarnos escuchando. Y bueno, él pregunta que cómo es que podemos, o eso al menos entendí, cómo es que podemos aislar los síntomas o cómo es que nos puede ayudar el pintar. Y Trevor comenta, bueno, pues es que la mayoría de las personas que tenemos Parkinson tendemos a aislarnos, a no integrarnos a la sociedad, a hacernos a un lado por muchos motivos, ¿no? Que no queremos que nos vean, por fobia social, por lo que ustedes gusten. Pero el hecho de tú crear, el hecho de pintar, comenta Trevor, te va haciendo como que te integres a una plataforma que es Parkinson SAR, donde puedes exhibir, donde puedes motivar a otras personas que se animen a pintar, que se animen a expresarse de forma creativa. Y no solamente eso, que ahí lo compartan con otras personas y hasta tal vez quieran dar tutoriales si tienen la experiencia y el conocimiento para hacerlo. Examples, we had a lady who was 80-year-old who lived in a kind of isolated, remote location, was recently joined Parkinson's Art and started contributing, doing paintings again, which is great. It just goes to show that there's no age limit and it's accessible to everybody, whether it's painting or poetry or being creative in many ways. Sí, está comentando, por ejemplo, un ejemplo. Una señora de 80 años de edad que vive en este complejo, vive en una situación aislada, por cualquier motivo, ¿no?
¿Y qué hizo? Bueno, contactó a Parkinson's Art, ella pinta, exhibió sus pinturas. Es una manera que ella se siente reconfortada, se siente apoyada y motivada al ver a otras personas participando. Y es una forma de integrar, de unir, de pertenecer a un grupo. El hecho de que pertenezcas a un grupo te da otros beneficios, como a lo mejor es sentirte más seguro de ti mismo, el poderte expresar y saber que alguien te está viendo, saber que alguien, si no escuchar no es la palabra adecuada, sino comprender lo que vives y lo que sientes a través de una expresión creativa. And just to add, is the lady is also going to be showcasing her work in the Vivid Dreams exhibition. So she was really pleased that, you know, even at whatever age or wherever you are, whatever stage you're at, that the possibility to kind of create great art and showcase it to the world. Sí, entonces, bueno, con esto queremos demostrar o queremos decir que la edad no importa si eres joven, si eres una persona madura, si eres una persona ya mayor, tú puedes participar. De hecho, esta señora de 80 años que ya está participando en Parkinson's Art también va a participar en la exposición física, en la exposición presencial que se llama Sueños Vívidos, Vivid Dreams, que va a estar en agosto de este año en el Oxo Tower en Londres. Entonces, ahí también participamos 4 mexicanos, participan otras personas de otros países en Latinoamérica, en habla hispana. Y bueno, esta señora de 80 años va a participar. Me da muchísimo gusto y me siento tan orgullosa de saber que más personas están participando. And the exhibition is really important because they give us the voice to not within the community, but outside the community, to the rest of the world. And the exhibition, we hope, will be quite a huge event in the UK and globally online. So we hope that really wants to kind of give that voice to the people of the community. Y entonces, esta exhibición de sueños vividos, en inglés, Vivid Dreams, va a ser realmente no va a ser, es un evento importante, muy importante, no solamente para el Reino Unido, sino para todo el mundo, porque ahí participamos personas, artistas que vivimos con Parkinson y que en este caso fue recolectada de manera física, o sea, es decir, el canvas, el lienzo fue recolectado de manera física a cada artista alrededor del mundo. Se convocó, se hizo la convocatoria en su tiempo, se recolectó también en su tiempo y forma. Inclusive en la pandemia, remember, Trevor, we were just last year in plain pandemic, and we were just, you were recollecting all the pieces of art, and this was it was really hard job to do because everybody was thinking of pandemia. Toda la gente estaba pensando en pandemia, en coronavirus, y aún así su mente estaba concentrada en el arte y quitabas ese enfoque del Parkinson, quitabas ese enfoque del COVID y te dedicabas al arte. You just took off your mind of COVID, took off your mind of Parkinson's. You just went through your art to express what you feel, to express what you live, and then just go to the platform of Parkinson's Art. Entonces hiciste esto, quitaste el COVID, quitaste el Parkinson, te fuiste a pintar, a expresarte de manera creativa y ahora vas a estar en una exhibición internacional. Vivid Dreams, Oxo Tower, London. Sueños vívidos en Londres, en la Torre Oxo. Padrísimo, genial. Vamos a esperar para más convocatorias y poder participar más personas. I'm going to interrupt for 1 second because quiero agradecer algunas amigas por ver. We have people watching who are friends of both of ours, or at least some of ours, right? Sylvia Galvan. I met her on Monday this week. Amazing woman. Gracias, Sylvia. Hola. Isabel Puentes, Roberto, Karina Davia in Bolivia. Mariana Rodriguez. Mariana, my daughter. Luis Fernando. Sylvia Gabriela, our friend in Monterrey. ¿Cómo estás, Toro? So it's good to see everybody here. I just wanted to say hi and acknowledge that they're here. Oh, and on Zoom we have Amanda and Christina. Gracias.
So please forgive me if you already talked about this and I didn't hear it or didn't understand. If people want to get involved, Trevor, and participate in any way, helping you or submitting works of art, what do they do? In the first instance, if they could contact us through the website or make contact, and then we're encouraging people to contribute to the artwork in any shape or form. But also, if some people out there who've got some real talented skills that we could harness or share with the community, they could help us kind of shape a program or a course or tutorial on the academy. So there are plenty of ways to get involved, whether through submitting the work or sign up to one of the academy courses or actually teaching or leading a course. So there's plenty of ways, and we're always looking for volunteers. Amazing. Y bueno, pregunta de qué manera podemos participar, cómo es que podemos hacer llegar nuestras obras, nuestro trabajo de arte a Parkinson Art. Bueno, pues hay diferentes formas. Una es irte directo a la plataforma del website, de la página web de Parkinson Art. Ahí viene un número de contacto que es Trevor. Ahí viene his email. Puedes mandar ahí tus obras. También está el contacto a través de una servidora que trabajo conjuntamente con Trevor aquí en lo que es habla hispana. I'm telling them that besides doing contact or making contact with Parkinson Art directly, hearing if they speak Spanish or they don't know how to express themselves in English, they could do it maybe through me, and I just get it to you, right? Entonces, pueden contactarme a mí en la página de Parkinson Laredo o Laura Olmos, así vengo en Facebook. También muchas personas nos encargan, hemos hecho la labor de compartir en diferentes páginas en Latinoamérica, en habla hispana. Mucha gente se interesa. Lo que tienes que hacer es tomar foto con tu celular a tus obras, mandárselas a Parkinson Art, a su plataforma, o a través, si es más cómodo para ti expresarte en español, puedes hacerlo a través de una servidora, Laura Olmos, así vengo en Facebook, o Parkinson Laredo, y se contacta directamente con Trevor y Parkinson Art. And the other thing to say very quickly is that even if people got feedback, we want to kind of hear from people, because Parkinson's Art is a community initiative and it's for the community. So we want people to kind of, if they prefer to see more of different formats or different kind of arts, then we welcome feedback as well. Bueno, y también agradecemos que nos retroalimenten, que nos digan, sabes que queremos ahora ver este otro tipo de arte, o por ejemplo, mi país, en donde yo me encuentro, trabajamos la pintura que vemos ahí en Parkinson Art es diferente a la que nosotros hacemos. Por ejemplo, and I'm going to just say this in English first. Yesterday, I don't remember if it was yesterday or I think it was Tuesday, I had this Zoom meeting with Colombia, and they were just painting with coffee, the dust out of coffee. They're just making these art pieces, just beautiful. Estaba yo hablando una reunión con una asociación que se llama Fundalianza en Colombia, que es personas que se dedican a apoyar a personas con Parkinson, y estaban haciendo arte con el café, with coffee. I mean, they just spread out coffee, ponían café en una base, y con las manos y con pinceles hacían obras de arte con café. The coffee, I say, oh my God. Entonces aceptamos todo tipo de ideas, aceptamos todo tipo de retroalimentación para crear más, para hacer más, juntos y sumando esfuerzos hacia la expresión de la creatividad de cada cultura y en cada país. And that's an important point, that you can express yourself and be creative in so many ways. It doesn't have to be a traditional art like painting, it could be in any form, and that's what we want to encourage. Sí, bueno, queremos ahora sí que hacer la convocatoria que no solamente sea la pintura tradicional, el arte tradicional como lo conocemos, un canvas, un lienzo, sino la forma en que tú te expreses en tu cultura, en las costumbres que tú tengas en tu país. Manifiéstalo, exprésalo, es una plataforma abierta para ti que vives con Parkinson. Exprésate, busca esa forma de expresión creativa. Si bien no lo podemos hacer todo a través del habla, porque muchas veces no sabemos qué pasa, de una forma creativa sí lo podemos hacer. And just giving a brief example, we've had a gentleman from Switzerland who does pasta art. So he creates art with pasta, and it's amazing. It's unbelievable.
Just an Y example. está comentando que también puedes hacerlo con otro tipo de material. Por ejemplo, una persona que está en Suiza está trabajando con pasta, lo que es, a lo mejor, no sé what kind of pasta is, Trevor. I mean, pasta is as in the food pasta, but he does it yes, different. por ejemplo, si me imagino a lo mejor espagueti o coditos o la pasta, no sé si la prense, cómo le haga, pero está trabajando con este tipo de arte, a lo mejor son los elementos o los recursos que tiene en la mano, a lo mejor es otra forma de arte, otra forma de expresión. Todo eso es bienvenido, la forma de expresión de arte que tengas. Nuevas ideas, bienvenidas. It sounds very mundane pasta, but when you see it, it blows you away, the artwork. Yes, I imagine that. Sí, Oh, me sure. imagino. O sea, realmente, por ejemplo, another example is artisans, for example, in each country. Los artesanos de cada país. For example, Mexico. There's a lot of examples. I mean, in every country, in every culture, we have artisans. Yeah. So I think that's just great, a great form of expression. Así, I'm going to say this in Spanish. Entonces, por ejemplo, tenemos a los artesanos, que estoy segura que en cada país los hay, y son formas de expresión artística bellísimas. My earrings are from Oaxaca, and they're just handmade. They're just beautiful. I mean, I feel so happy using them. And estos aretes, por ejemplo, son de Oaxaca. Es una forma de expresión artística. No necesariamente tiene que ser un canvas, no tiene que ser algo cuadrado, algo rectangular. Puedes expresarte de la manera creativa que gustes, hazla llegar. Todos son tomados en cuenta, todos son igual de importantes. So, you know, I'm my former career was a musician, drummer, 35 years before I, about 12 years ago, started the phase out of that and get into not movement disorders of Parkinson's. That happened 9 years ago, but into the movement specialist industry or personal trainer or physio type of stuff. But over the past 2-3 years, what I'm really seeing, and you've helped me a lot with this, Trevor, is how important it is to be expressive, creative, or maybe it's not important. That's probably the wrong way to say it. How beneficial it can be for somebody to be expressive in a certain, whatever medium that they want to be. And one of the things that I've been tossing around in my head for many years, even before getting into working with people with Parkinson's, is a combination of a music and art exhibit. And I don't know, I have ideas on how to do it, but I'm going to ask both of you to join me when it happens, because I think it's going to be really cool to have music and art in a live exhibit, you know, not online, maybe in London, because I love London. I've been there many times. Next time I have to meet you. Sorry, Laura. It's okay. Está diciendo, yo creo que Trevor has an answer for this, but I'm going to just translate the first part. Oh, sure. Está diciendo Carl que sería que él es, bueno, su principal actividad hace unos años fue ser baterista. Él toca batería. Is that right, Carl? Is it battery or are they drums? Oh, it could be any instrument. In fact, it even could be, which I don't have them with me right now, even the sensors we put on our feet, be expressive through baile, dance. Okay. But take it a step further where every step you take draws something. Okay. Maybe. Entonces dice que a través de la música también él va diseñando, va creando patrones, va dibujando patrones. Y dice que sería genial que se combinara el arte, o sea, la expresión visual con la expresión auditiva, que es música y arte. Son diferentes tipos de arte, pero al fin la que es visual, la que está plasmada y la que puedes escuchar. Y yo creo que Trevor ya tiene algo trabajando. You're working on this, right, Trevor? In Vivid Dreams exhibition, we have something that a couple of things. Firstly, we're working with some audio artists who are going to create a very immersive audio experience based on the art. Wow. So when you're looking at the art, you listen to the music at the same time, or the audio experience, and you kind of totally submerge. That's one element. And then the second piece is working with a lady, a doctor in Germany, who's looking at how we use, like you said, Carl, the express ourselves through the
for using musical instruments and how that can help us as far as a kind of form of art. So yeah. Sí, bueno, entonces en la exhibición de sueños vívidos, de Vivid Dreams, que va a ser en agosto en el Oxford Tower en Londres, en algunas piezas tienes los audífonos, entonces unos artistas, ahora sí que músicos, nos están apoyando o apoyaron a ciertas obras para que cuando tú veas la pintura, lo que es visual, el canvas, el lienzo, te pongas los audífonos y ahora sí que te vayas a otro nivel, a otro mundo, te eleves, no sé, y escuches esa música y al combinar lo auditivo con lo visual, crea una explosión, yo creo, de dopamina, crea una explosión de emociones, de lo que puedas llegar a sentir al ver y a escuchar las obras. Es más, además de inspiración, son motivación para mí. Yo creo que para muchas de las personas que nos están viendo ahora. You're such an inspiration, and it helps as a motivation for a lot of people. As me, and I think a lot of people who are watching us. I just see all these comments on Facebook. Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo en Zoom y en Face Live por tus comentarios. Los estoy viendo a todos desde Texas, de México, de diferentes países de Latinoamérica. Bueno, me siento tan contenta. I feel so happy, Trevor, because we have a lot of audience. Yeah, we do. We have a pretty big audience. So on Instagram, just a side note here, you can turn on notifications so that if somebody you're following posts something, I don't do this for a whole lot of people, but I have maybe 20 or so. Of course, Laura, you're one of them. When you post, I see it right away. Trevor, when you post, I see it right away, because to me, what happens when I see these things, even if I glance for just a second, I know to go back, because every time I am completely just moved and inspired. The imagination that people have, the creativity, the ideas is absolutely astounding, amazing. So I think you provide me with a lot of positivity, just to add to inspiration. That, thank you. And to add to that is showing the art is one element, but we also got the huge talking, which is the stories behind the art. Yes. And that is equally as empowering and inspiring. So, you see some great art, but when you understand the person's story and the challenge and how they've got to that kind of really that takes to the next level. Sí, está comentando Trevor de que, por ejemplo, una cosa es el arte, una cosa es exhibir el arte, y un elemento de Parkinson's Art, y otra parte que también está en Parkinson's Art en la página web se llama Huge Talking, que es como si fuera un podcast, es un podcast donde entrevistan al artista. Ahí me tocó la oportunidad de participar. Estuve ahí platicando, expresando quién es, por ejemplo, if you allow me, Trevor, just to put me as an example when I participated with these two elements. Por ejemplo, cuando yo participé en mis primeras pinturas en exhibición ahí en Parkinson's Art, bueno, pues me sentí súper motivada y súper inspirada, y me dio gusto motivar a otras personas al presentar mi trabajo y que fuera tomado en cuenta. Fue algo grandioso para mí. Pero no solamente eso, también te pueden entrevistar si tú si quieres, y si se ponen las dos partes de acuerdo. ¿Y quién es Laura Olmos? ¿Qué está atrás? O sea, ¿qué es lo que está pensando el artista? Llámese Laura Olmos, llámese cualquier otra persona que pinta y que quiere expresar lo que siente como persona con Parkinson, lo que vive. ¿Qué es lo que está en su mente cuando pinta? ¿Cómo son sus síntomas cuando pinta? ¿Se van, se quedan? ¿Qué pasa por su mente al estar creando, al estar pintando? ¿Cómo es? O sea, conocer al artista, conocer a la persona que está atrás de esa obra. Just to get to know the person who's behind the artwork. That's very important. Entonces es súper importante saber quién es la persona que está atrás de esta obra. I think this is just amazing, just to to consider the other part of the artist. Who is this person? What does he do? What does he do? What is he thinking when he paints? What is his feelings about it? What are their emotions? That's a really good point, because one of the things I say in these workshops that we do whenever we teach,
And it sounds ridiculous to some people, but I say it is people with Parkinson's are people too. They're people first. Of Parkinson's course. doesn't define them. Cancer doesn't define somebody. My lupus syndrome does not define me. You know what I mean? So what you just said, Laura, is so profound and so huge, because knowing the person behind it, that's the deal. That's what I really want to know. But at the same time, here they are battling this degenerative disease and just putting out this beautiful creative stuff. And if you allow me, Carl and Trevor, Sure. I think the most important thing is just to enjoy it. To enjoy painting, to enjoy whatever you think you're doing, your creative work, your artwork. Enjoy the ride, and enjoy the feeling, enjoy what you're living. Creo que lo más importante es que lo disfrutes, que disfrutes el arte, que te dejes ir, que disfrutes del viaje, que te entregues y que creas lo que tú creas o lo que tú expreses a través del arte, eso va a estar perfecto, porque es lo que vives, es tu forma de expresión. I don't know if you both agree with me. Just enjoy what you do, enjoy your painting, enjoy your artwork. Well, you're the person who taught me to think about smiling more. It's Laura good for your brain. says, just smile. It's good for your brain. Sonreír es bueno para tu mente. Sí. Totalmente. We have a comment from Roberto. Congratulations, Trevor, for the door you are opening that allows so many troubled people experiment in the joy of creating and finding a source of happiness and satisfaction in their lives, and showing that Parkinson's is not a sentence, but it is a beginning. Definitely. Nice comment, by the way, Roberto. I would like to interact with this. Roberto, I'm going to say this in Spanish. I hope you both get it. And I know you have to go soon, Trevor, so we'll wrap it up soon. We'll wrap it up. I'll be quick. Yep. Roberto es un compañero mío de Tai Chi que abrió su página de Parque Parkinson, and él tiene otra forma de ver Parkinson, no como una enfermedad, sino como un valor agregado, porque te permite ver diferentes cosas y disfrutarlas. Roberto is a friend of mine who just opened a Facebook page called Parque Parkinson, who gives us another perspective of Parkinson's, not only just see it as a disease, but another way of another focus, just enjoy and just give you another value of your person, another value of what you live. That's great. And just as a passing comment from me is that we're really inspired. We want to get more people involved and have a greater voice. So, and we want to be there for the community, so that if there are any recommendations, feedbacks, how we can improve it, how we can make Parkinson's art work for people locally, and we'd like to hear about it. Sí, hay personas que quieran participar, que quieran retroalimentar, que quieran dar más ideas, son bienvenidas a Parkinson's Art directamente con Trevor, o si quieren hacerlo a través mío, también bienvenidos, y yo se los hago llegar a Trevor con mucho gusto. Thank you. So I know you have to go soon. I just first, as we kind of wind down here, more than anything, I want to thank you for joining us and sharing your story and what's, just a little bit. That we should have you again and do updates as a frequent guest every few weeks or months, because you're doing so much. But I just want to say thank you, Trevor, for all you do. You inspire me and so many other people. No, thank you very much for having me, and thank you to you and Laura. So it's been great, and we'd love to come back as well, definitely. Sí, muchas gracias, Trevor, por estar aquí con nosotros. Gracias, Carl, por tenernos aquí a Trevor y a mí. Yo me siento súper equipo y me siento súper identificada con Trevor, no nada más porque vivimos con Parkinson, sino porque compartimos el amor al arte. Y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, a todo el apoyo que tenemos, a todas las personas que participan, a los nuevos que quieran participar, bienvenidos. Muchas gracias, Trevor. Muchas gracias, Carl. Thank you, everybody. Muchas gracias a todos que nos están viendo. Thank you. I'm so happy to have you here. Thank you very much. Me too. I have a big sonrisa.
Oh, thanks, man, and thanks for everyone who's watching. I mean, we have a really nice audience here. Thank you, and feel free to share this. Share it. Get the word out about what Trevor's doing. Share it on your Facebook page. Share it wherever. Tell people about it. It's a big deal. It's very important. Thank you. Y compartan información con todos los que gusten, retroaliméntenos, ojalá y que podamos visitarlos. I just love traveling, Trevor, you know that call too. I mean, I just love to visit other places, other countries, and just spread the word out about Parkinson's art. All right. Well, thank you very much, everybody. Awesome. Great to meet you, Trevor. We'll be in touch soon. All right. Thank you, Trevor. Thank you, Laura. I'll talk to you soon, Laura. And I'll see you. Hopefully, we'll be back next week with another show. Okay. Thank you, Trevor. Topic to be Thank determined. You. All right. Take care, Take everybody. care. Bye. Gracias a todos. Hasta pronto. Bye-bye. See you all Bye. later. Bye. Bye-bye. Thank you.